tausiah agama yang dibawakan Sayyidina Al-Habib Abdullah Al-Bahdar min Biladit Jarib Al-Murtarjim Sayyid Fakhrul Wujud bin Mustafa bin Syekh Abi Bakar bin Salim alaihima falyatafaddala masyhura wa ma'jura. Sallu ala Nabi Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى سيدنا ومولانا محمد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي ما ذكر في مجلس إلا وطأ وما صلي عليه في دعاء إلا استجاب الله سبحانه وتعالى ذلك الدعاء، فإن من أعظم الوسائل في استجابة الدعوات الصلاة والسلام على سيد السادات محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكما اجتمعنا على محبته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لنا ولكم الدعوات ويعجل بالإجابات ويغفر لنا ولكم الذنوب والخطيئات ويجمعنا في مقعد صدق بجوار النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد السادات. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memuliakan umat manusia dengan adanya pemimpin di antara manusia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dimuliakan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu tempat majlis kecuali menjadi wangi, menjadi istimewa majlis tersebut. Tidak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya kecuali doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang kepingin doanya dikabulkan, maka diisi doa tersebut dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dia bakal dikabulkan, hajat dia bakal ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dosa-dosa pun bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika wasilahnya perantaranya lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ad-du'a mukhul ibadah wa fi riwayah ad-du'a huwa al-ibadah. فسمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو الله سبحانه وتعالى ولم يبتدئ بالصلاة على النبي ولم يختم بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له لقد عجل هذا. عجل بماذا؟ قال إذا أردت الدعاء فابدأ بحمد الله والصلاة علي، أي ابدأ بالثناء على الله والحمد لله والصلاة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واختم بالثناء على الله وبالصلاة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقمن أن يستجاب لك الدعاء. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, doa adalah inti dari ibadah. Dalam riwayat Nabi Muhammad menyebutkan ad-du'a, berdoa adalah ibadah itu sendiri. Maka ketika berdoa adalah rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sholawat doa tersebut apa yang dipanjatkan bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pernah melihat salah satu orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keburu tanpa dia memuji Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi Muhammad, ini kamu telah terburu-buru di dalam doamu, di dalam doanya telah terburu-buru. Gimana ketika dia tidak memulai doanya dengan memuji kepada Allah, mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak solawat kepada saya, kepada Nabi Muhammad. Ketika doa dimulai dengan pujian dan solawat kepada Nabi Muhammad, kemudian ditutup lagi dengan pujian kepada Allah dan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bakal dikabulkan doa tersebut. هذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تجعلوني كقدح الراكب، بمعنى قدح يعلق في آخر الركب، أي لا تجعلوا الصلاة عليه في آخر الدعاء فقط، بل اجعلوها في أوله وفي وسطه وفي آخره، فإن أكرم الأكرمين
يقبل الدعاء على الصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين على الإطلاق، وحاشا أكرم الأكرمين أن يتقبل الصلوات ويترك ما بينها من الدعوات، فإنه أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، فإذا قبل الصلوات قبل ما بينها من الدعوات ببركة الصلاة والسلام على سيد السادات محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فصل على النبي محمد في أول الدعاء وفي وسط الدعاء وفي آخر الدعاء، فحقيق أن يستجاب لك الدعاء. Maka kata Nabi Muhammad SAW, jangan jadikan sebutan salawat untuk Nabi Muhammad kayak di belakang rombongan saja atau buntutnya tunggangan saja. Jangan jadi intinya, jangan jadikan salawat kepada Nabi Muhammad di doamu seperti buntut, hanya di akhir doa saja. Tidak, jadikan Nabi Muhammad salawat kepada Nabi Muhammad di awal doamu, di pertengahan doamu, dan di akhir doamu. Karena kita tahu salawat kepada Nabi Muhammad pasti diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memohon kepada Allah, Zat yang Maha Dermawan. Tidak mungkin Allah menerima salawatnya kemudian doa yang adanya di antara salawat-salawat kehimpit dengan salawat-salawat ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Zat yang Maha Dermawan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semuanya. Maka jadikan setiap kita berdoa awalnya sholawat, pertengahannya sholawat kepada Nabi Muhammad, dan ditutup akhirnya pun dengan sholawat Nabi Muhammad SAW. Sudah pasti doa tersebut dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. فالدعاء خيط موصول بين العبد وبين مولاه سبحانه وتعالى، فلهذا سماه النبي محمد مخ العبادة. فيتحرى الإنسان الدعاء خصوصا في أوقات الاستجابة، يتحرى. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها في أوقات شريفة، خصوصا في وقت السحر، حيث ينادي منازل العزيز الغفار في كل ليلة، ما هو في بعض الليل، في وقت السحر: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأعطيه ما طلب. فيتعرض العبد لله ويسأل الله سبحانه وتعالى، فإنه ليس هناك حجاب بين العبد ومولاه سبحانه وتعالى. Doa itu tali penyambung paling kuat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Nabi Muhammad menyebutkan doa sebagai inti dari ibadah. Kita beribadah kepada Allah, doa termasuk intinya, karena doa adalah penyambung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi di waktu-waktu yang memang spesial, untuk disebutkan di riwayat-riwayat untuk orang berdoa di waktu tersebut, seperti contohnya di waktu sahur, di akhir malam waktu sahur, itu perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad menyebutkan itu diserukan di akhir malam, bukan di malam tertentu saja, di setiap malamnya. Ketika waktu sahur ditawarkan mana yang mau bertobat, diterima tobatnya oleh Allah. Mana yang mau minta ampun, diberikan ampunan oleh Allah. Mana yang mau minta hajat, bakal diberikan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka luangkan waktu sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita selalu berdoa kepada Allah, terlebih lagi di waktu-waktu yang istimewa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة لا تتردد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ما قال فقل على طول، فغالبا في القرآن دائما وإذا يسألونك عن الأهلة قل، يأتي بقل، إلا في هذه الآية ما جاء بقل على طول. ويسألك عبادي فإني قريب، ما قال فقل إني قريب، لأن العبد قريب من مولاه. إذا أراد أن يكلم مولاه فليدخل في الصلاة فريضة أو نافلة، وإذا أراد أن يكلمه مولاه فعليه أن يتلو القرآن، فإن الله يكلمك في كل آية يخاطبك الله سبحانه وتعالى. Maka Nabi Muhammad menyebutkan,
ketika berdoa kepada Allah, doalah dan dengan keadaan kalian yakin kalau doa kalian pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dalam keadaan yakin kalau doa kita pasti dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Maha dekat. Apa Allah Maha dekat? Ujibu da'watad da'i, Allah mengabulkan doanya orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari ayat ini Allah menyebutkan tanpa ada perantara diperintah untuk jawab dulu Nabi Muhammad. Sebagian ayat ketika ada pertanyaan dari manusia kepada Nabi Muhammad, yas'alunaka 'anil ahillah, qul, ketika mereka tanya tentang al-ahillah, jawab wahai Nabi Muhammad dengan jawaban ini. Tapi ketika tanya tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa perintah, jawab wahai Nabi Muhammad, langsung Allah sebutkan Allah Maha dekat kepada hambanya. Hamba selalu dekat sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak doa kepada Allah. Apabila seorang hamba kepingin dia munajat lebih enak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masuklah ke dalam salat yang fardu, salat yang sunnah, di situ dia bermunajat kepada Allah. Dan apabila seorang hamba ingin dapat dengar dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala secara langsung, maka masuklah dia di dalam membaca Al-Qur'an, karena ketika membaca Al-Qur'an dia sedang mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sya'urta bi batinak bi dhillah wa inkisar wa i'tidhar lillah al-aziz al-ghaffar, فتلك الساعة يستجاب فيها الدعاء. لأن نبي من الأنبياء نبي الله يونس قال يا رب أين أجدك يا رب أين أجدك فين؟ فقال تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي انكسر قلبه واعتذر لله سبحانه وتعالى، ذلك القلب المنكسر هذا تجد عنده مولاه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإذلة والانكسار والاعتذار للعزيز الغفار يحبها من العبد، لأنه يبغض المتكبرين المغبورين ويحب المنكسرين المتواضعين. فلهذا كان النبي محمد سيد المتواضعين وسيد الخلق أجمعين. Dan apabila ketika didapati hatinya seseorang telah merasa rendah, telah merasa hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka doa yang dipanjatkan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang ketika hancur hatinya, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disitulah dia dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara nabinya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Allah, ya Allah, di mana aku dapati Engkau ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu dapati saya di hati-hati orang yang merasa hancur dan rendah karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang bisa hancur hatinya, merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga disitulah anugerah Allah, disitulah kebesaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal seperti itu? Karena Allah cinta sama orang yang merendah diri, hancur hatinya karena Allah. Allah benci kepada orang yang sombong, merasa paling hebat. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah pemimpinnya orang yang rendah hati, orang yang tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pemimpinnya seluruh makhluk. Lihatlah yaqul Nabi Muhammad, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah Subhanahu wa taala. تواضع ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وكيف التواضع؟ ليس المعنى أن العبد يقول أنا متواضع وربما يكون هو متكبر، لكن التواضع خلق في القلب، خلق في الباطن، بأن لا ترى أن لك فضلا على أحد وأنك لست أفضل من أحد. هذا التواضع الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. فلما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في مثقاله ذرة من كبر، قال يا رسول الله كلنا نحب أن يكون ثوبنا جميل وصندل جميل. قال ليس ذاك، إن الله جميل يحب الجمال، الله نظيف يحب النظافة، لكن الكبر هو غمط الحق واحتقار الناس بأن لا يرجع إلى الحق والصواب
وينظر إلى الناس أنهم دونه ذاك هو الكبر الذي يمقته الله سبحانه وتعالى. فقد قال المولى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما شيء قصمته أي أهلكته. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala, maka bakal diangkat derajatnya, ditinggikan sama Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Dan tawadhu, rendah hati ini bukan hanya sekedar ngomong, saya sudah tawadhu, saya bisa tawadhu, saya orangnya rendah hati, bukan hanya omongan. Bisa jadi yang ngomong kayak gitu dialah orang yang paling sombong. Rendah hati adalah sifat, perangai hati yang dia ngerasa bahwasanya bahwasanya dia tidak lebih bagus dari orang lain. Dia ngerasa bahwasanya dia tidak lebih hebat dari orang lain, lebih unggul dari orang lain. Inilah perasaan rendah hati yang adanya dalam diri. Bukan kibir, bukan seperti sombong merasa hebat dibanding orang lain. Karena penyakit sombong sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak bakal masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sedikit pun perasaan sombong. Sehingga sahabat pun tanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, gimana ini sombong? Kita semua kepingin bagus, kepingin bajunya yang bagus, kepingin sendal yang istimewa, yang indah, yang bagus. Kita semua, apakah ini termasuk? Kata Nabi Muhammad, bukan seperti itu. Yang dimaksud sombong adalah tidak mau menerima yang hak dan merendahkan orang lain. Ketika dia merasa dia lebih hebat sendiri, ketika dia tidak mau menerima yang hak, kemudian dia merendahkan bahwasanya orang itu lebih rendah dari dia, lebih hina dari dia. Inilah perasaan sombong yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, dapat murka Allah, tidak bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keagungan yang berhak untuk sombong, yang berhak untuk merasa paling hebat hanya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang macam-macam berani ikut-ikut merasa lebih hebat seperti sifatnya Allah Subhanahu wa taala, bakal Allah hinakan, bakal Allah cabut kemuliaan dari dirinya. Sayyidina Musa مر على رجل وهو مجتهد في الدعاء يدعو الله فلما كان في مناجاة الله يا رب عبدك فلان يدعوك لحاجته لو كانت حاجته عندي لقضيتها له فقال المولى سبحانه وتعالى يا موسى عبدي يدعوني بلسانه وقلبه مع ماله قلبه لم يحضر معي ولو أقبل علي بقلبه لا أعطيت ما أراد في الحال لكن أعرض بقلبه ولسانه تدعو. فكان من أعظم أسباب استجابة الدعوات هو الطعام الحلال، الملبس الحلال، المسكن الحلال. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو يا رب يا رب يا رب، يجتهد في الدعاء ومطعمه حلال وحرام وملبسه حرام، فأنا يستجاب له؟ من أعظم الأسباب لاستجابة الدعوات هي اللقمة الحلال. فالله يجعل لنا ولكم إلى الحلال طريقا سهلا ويرزقنا رزقا واسعا لا يعذبنا عليه ويجعله معينا لنا على طاعة الله وطاعة حبيبي ومصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Itu Nabi Musa pernah lewat dapati ada orang sedang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa, kemudian di antara doanya dia mengatakan, ya Allah, ada orang tuh yang doa kepingin ini, kepingin itu kalau saya punya, saya kasih dia. Akhirnya Allah berfirman kepada Nabi Musa, sampaikan kepada orang tersebut, dia mulutnya berdoa tapi hatinya tidak fokus, hatinya malah mikirkan duitnya sendiri, hatinya dengan hartanya. Kalau dia doa benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, bukan hanya ngomong doa dari mulut, tapi dengan hatinya berharap kepada Allah, bakal Allah berikan apa yang dia keinginkan, apa yang dia harapkan bakal dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini doa bakal dikabulkan sama Allah. Dan di antara sebab untuk dimudahkannya doa dikabulkan sama Allah adalah menjaga makanan yang masuk kepada kita. Makanan harus makanan yang halal. Sebagaimana Nabi Muhammad menyebutkan, ketika ada orang berdoa terus munajat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gimana mau diterima? Diijabah doanya sedangkan makannya makan yang haram, pakaiannya yang haram, bahkan dirinya dipenuhi dengan yang haram.
maka usahakan di antara sebab agar ibadah kita dan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan kita harus makanan yang halal. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan jalur kita untuk meraih semuanya yang halal. Allah beri rezeki yang luas kepada kita semua dengan cara yang halal, memudahkan kita untuk taat kepada Allah, meraih gembiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأعظم وسيلة في استجابة ما طلبنا وفي دفع ما خفنا هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي ما من نعمة تساق إليك ولا نقمة تنصرف عنك إلا والواسطة الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الدال لنا على كل خير. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من شيء يقربكم من الجنة إلا ودللتكم عليه وما من شيء يقربكم من النار إلا وحذرتكم منه. Dan di antara perantara terbesar kita agar doa kita yang baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta perlindungan kepada Allah dari hal yang jelek itu dijauhkan dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Perantara terbesar kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebaikan yang sampai kepada kita, tidak ada kejelekan yang dijauhkan oleh Allah dari diri kita kecuali perantaranya adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi kita, beliau yang nunjukkan segalanya kepada kita. Beliau yang bersabda dalam hadisnya, tidak ada amalan apapun yang mendekatkan kalian kepada surganya Allah kecuali sudah disampaikan sama Nabi Muhammad SAW. Tidak ada amalan apapun yang mendekatkan kalian kepada nerakanya Allah kecuali telah diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah Nabi Muhammad SAW. وقد جعل الله سبحانه وتعالى هناك أمان لهذه الأمة. أعظم أمان هو الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى بكت فينا شمائله، سيرته، أخلاقه، حيث وجدنا من فيه سيرة النبي محمد، أخلاق النبي محمد، أدب النبي محمد، علمنا أنه أمان في أي أرض يحل فيها، فهم أمان لأنهم خلفاء النبي محمد. الأمان الثاني هو الاستغفار. لو صبت السماء صواعق محرقات وفيروسات، أنت أيها المكثر من الصلاة على النبي المختار، أيها المكثر من الاستغفار للعزيز الغفار، في أمان من ذلك لن يصيبك شيء منها أبدا. فأكثروا من الاستغفار ومن الصلاة على الحبيب المختار، لن تمسكم فاقة ولا حاجة أبدا، واجعل حاجتك للعزيز الغفار سبحانه وتعالى، فإنه الذي يستجيب الدعاء ويقبل الإجابة ويقبل الاعتذار ويغفر الذنوب الغزار. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan keamanan di muka bumi ini. Di antara penyebab-penyebab dihasilkannya keamanan di muka bumi ini dan yang terbesar adalah adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya Nabi Muhammad adalah keamanan untuk bumi kita ini. Setelah Nabi Muhammad wafat, di mana keamanan tersebut? Keamanan tersebut berlanjut dengan adanya ajaran Nabi Muhammad SAW, akhlaknya Nabi Muhammad, adab-adabnya Nabi Muhammad, perangainya Nabi Muhammad SAW. Dimanapun kita dapati ada adab, akhlak, ajaran Nabi Muhammad SAW, maka itu menjadi keamanan di daerah kita, di buminya kita ini. Dan di antara penyebab keamanan yang Allah berikan di muka bumi adalah beristighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Mau apapun musibah yang turun, virus yang tersebar gimana pun, selagi kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bakal diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seburuk apapun keadaan zaman, ketika orang banyak beristighfar, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut tidak bakal menimpa keburukan kepadanya, tidak bakal menimpa kekurangan, tidak bakal meminta kebutuhan apapun, hanya kebutuhan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, yang maha memberi pengampunan. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum
وهم يستغفرون. فهذا هو الأمان الذي أخبرنا به سيد الآمنين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا ييأس العبد من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل يحسن ظنه بالله، فإنه القائل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فحسن ظنونك بالمولى تفز في الدنيا وفي العقبى. فمن ظن أن الله لا يريه إلا خير ولا يسمعه إلا خير فلن يرى ولا يسمع في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة إلا كل خير. فالله يعاملنا ويعاملكم معاملة أهل الخير ويسلك بنا وإياكم سبيل أهل الخير. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak bakal Allah mengazab kaum selagi ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara mereka, dan tidak bakal Allah mengazab mereka selagi mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalil di mana Allah berikan keamanan kepada orang yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah keamanan ini ada pada diri kita. Kita selalu yakin bahwasanya kita bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan rahmat Allah pasti diberikan, pertolongan Allah pasti diberikan. Orang yang berprasangka buruk bakal dia dapat sesuai prasangkanya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Allah tergantung prasangka hambanya kepada Allah, maka berprasangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya prasangka selalu baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak bakal melihat, mendengar dalam dirinya, entah itu di dunianya atau di barzahnya, bahkan di akhiratnya, kecuali semua hal-hal yang baik. Semoga Allah berikan muamalah kepada kita, muamalahnya kepada ahlil khair, orang-orang yang baik, sehingga kita dikumpulkan bersama orang-orang baik. يقول المولى سبحانه وتعالى لسيدنا داود على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين: يا داود أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى عبادي. يا رب كيف أحببك إلى عبادك؟ بأن تظهر لهم سعة رحمة الله وفضل الله وكرم الله سبحانه وتعالى. فإن النبي محمد وظيفته وخلفاء النبي محمد وظيفتهم ينشرون رحمة الله، يحببون العباد لرب العباد بأن يعلمونهم الشريعة والأوامر والنواهي، ويحببون رب العباد للعباد بأن يظهرون لهم سعة رحمة الله وفضل الله، لأن الشيطان الرجيم يؤيس العباد من الله سبحانه وتعالى ومن رحمة الله، ولا ييأس من رحمة الله إلا القوم الخاسرون. فحسن ظنونك بالمولى تفز بخيري الدنيا وخيري العقبى. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada nabinya, Nabi Daud ala nabiyina wa alaihi salatu wasalam, ya Daud, cintailah Allah Subhanahu wa taala, cintailah aku, cintailah Allah Subhanahu wa taala, dan cintailah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan cintakan Allah kepada hambanya dan cintakan hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana bikin ini orang biar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tunjukkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka gimana luasnya rahmatnya Allah, gimana luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hamba bisa muncul dalam dirinya, sadar akan dirinya gimana rahmatnya Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW manusia yang ngajarkan ini semua kepada umatnya tentang gimana luasnya rahmat Allah, anugerahnya Allah, sehingga hamba-hambanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah, anugerah Allah sangat luas, sangat besar diberikan kepada umatnya, agar kita tahu bahwa Allah sangat luas rahmatnya. Jangan kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang putus asa kecuali orang-orang yang tersesat, orang-orang yang rugi. Maka perbaikilah sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbaik sangkalah kepada Allah, kalian bakal berhasil mendapatkan kebaikan, dua kebaikan dunia dan dua kebaikan akhirat. سيدنا إبراهيم بن أدهم مر على رجل وهو يبكي شديد البكاء. ما بالك تبكي؟ قال لي ذنوب كثيرة بيني وبين الله سبحانه وتعالى وأخاف أن يأتينا الموت
وأخاف من عذاب القبر وأخاف من السؤال بين يدي الله سبحانه وتعالى. فقال له الأمر بسيط. قال كيف بسيط؟ قال إن أنت أحسنت فيما هو آت غفر الله لك ما مضى وما هو آت، وإن أنت لم تحسن فيما هو آت حاسبك الله على ما مضى وعلى ما فات. الله سبحانه وتعالى إذا تجلى على عبده وعلم صدق توبته غفر الله له ذنوبهم. إذا تاب توبة صادقة وآمن بقلبه كما قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما هو يغفرها فقط، يبدلها إلى حسنات بفضل من رب البريات ومنة منه سبحانه وتعالى. Itu pernah Sayyidina Ibrahim bin Adham melewati ada seseorang lagi nangis dengan nangis yang sangat dahsyat. Dia benar-benar nangis sampai ditanya, "Kenapa kamu nangis?" "Saya nangis karena saya kepikiran dosa saya banyak. Saya takut tahu-tahu datang kematian. Saya takut azab kubur. Saya takut nanti ketika ditanya di akhirat." Gimana takut dia? Kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, "Ini gampang. Kalau kayak gini gampang." "Gimana? Kok urusan kayak gini gampang?" Kata Sayyidina Ibrahim, "Kalau kamu ke depannya, di masa yang akan datang ke depannya selalu menjaga perbuatanmu selalu baik, maka bakal Allah ampuni dosa-dosamu yang lalu dan Allah bakal berikan penjagaannya untuk yang akan datang. Tapi kalau kamu tidak ke depannya tidak berubah menjadi baik, maka dosa-dosa yang lalu bakal dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang telah lewat juga bakal dihukum oleh Allah, dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala." Ketika orang mau menjaga, benar-benar bertobat, kemudian menjaga perbuatan dirinya untuk selalu berbuat baik, maka bakal dapat ampunan Allah, dirubah keadaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kecuali mereka golongan orang yang bertobat kepada Allah, beriman dan mau beramal soleh setelahnya. Dia tobat, kemudian beriman dan disambung amal soleh, bukan hanya sekedar diampuni dosanya oleh Allah. Allah sebutkan Allah rubah kejelekan dia, dosa dia dengan amal baik, dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. فاحرص دائما على تجديد التوبة والاستغفار قبل أن تنام في كل الليلة. إذا افتتحت يومك بطاعة واختتمت بطاعة غفر الله لك فيما بينهما. وحرص على الاستغفار 3. فقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قال بعد كل صلاة 3 مرات استغفر الله العظيم وأتوب إليه غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. واحرص على هذا الاستغفار المبارك. من واظب عليه 27 مرة صباحا و27 مرة مساء لم يرى مكروها لا في نفسه ولا في أولاده ولا في أهل بيته ولا في أهل محلته، وهو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. فالله يغفر لنا ولكم من الذنوب ويستر لنا ولكم العيوب ويسهل لنا ولكم كل مطلوب بجاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan juga jadikan setiap malam harinya ketika mau tidur istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditutup hari kita dengan beribadah, minta doa, minta ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bangun pagi dibuka dengan amal baik, ditutup mau tidur harinya dengan amalan baik kepada Allah, insya Allah semua ibadahnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara amalan agar kita selalu dapat anugerah dari Allah, ampunan Allah, dia baca istighfar setiap habis sholatnya 3 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih 3 kali setiap habis sholatnya, insya Allah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga membaca istighfar yang penuh barokah 27 kali di pagi hari, 27 kali di sore hari. Barang siapa yang membacanya tidak bakal ngelihat keburukan, selalu enak insya Allah hidupnya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha huwa rahmanur rahim al-hayyul qayyum wa atubu ilaih rabbighfirli. 27 kali dibaca pagi dan dibaca sore, insya Allah kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah يبارك لنا ولكم إن شاء الله في الأوقات والأوقات ويبارك في هذا المجلس يجعله مجلسا معمورا ويبارك في القائم عليه حبيب علوي يعطيه الصحات والعافيات والأرزاق والعافيات ويقيمه في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويوفقنا وإياكم لنشر شريعة النبي محمد وأحياء سنة النبي محمد في بيوتنا في مساجدنا في مصلياتنا في بلادنا
في سائر بلاد الإسلام والمسلمين، يجعلنا وإياكم متعاونين على البر والتقوى، متزاورين في الله، متناصحين في الله، متبادلين في الله، بجاه حبيب الله ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Semoga Allah, kita berharap kepada Allah, semoga Allah berikan keberkahannya kepada kita semua yang hadir, khususnya para habaib, para tokoh, dan kepada khususnya guru kita Al-Habib Alwi bin Muhdar bin Syekh Abu Bakar. Semoga Allah berikan keberkahan, bantuannya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimudahkan seluruh urusannya, urusan dakwahnya, urusan menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Allah mudahkan kita menyebarkan ajaran Nabi Muhammad di rumah kita, di masjid musola kita, di lingkungan kita, agar jalan Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad SAW terus tersebar. Semoga Allah berikan bantuannya kepada kita semua. اللهم يا من وفقه الخير الخير وعن عليه وفقنا الخير وعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم اسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اشف الغمة على الأمة، اللهم اشف الأمة والكربة. اللهم انصرنا وانصر بنا وانصر سائر بلاد الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في غزة وفي رفح وفي فلسطين وفي سائر بلاد الإسلام والمسلمين على أعدائك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلحنا وأصلح بنا وأصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم اطفنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا وجنبنا كل ما يصدك عنا، وبارك لنا في كل نعمة أنعمت بها علينا، واجعلها معينة لنا على طاعتك وطاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واقضي لنا الحاجات واغفر لنا الذنوب والخطيئات، واجعلنا في الحصن الحصين من جميع الأذيات والحرز المكين من الذنوب والخطيئات، بجاه حبيبك محمد سيد السادات يا ذا الجلال والإكرام يا رحيم يا رحمن. اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وسهل لنا كل مطلوب يا رب الواصل الأعمار في طاعتك وطاعة حبيبك محمد. واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء آجالنا بعد طول عمر في خير ولطف وعافية من غير ابتلاء والامتحان، محض الجود والامتنان، قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليه معاذ الله تعالى من الآمنين. اللهم احينا عليها يا حي وامتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت ما في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها واصلح بها قلوبنا وقوالبنا وصلح ومقاصدنا، واصلح بها أولادنا واصلح بها أحوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.